बाहरर चाकचक्य देखी केभे भी विश्वास करिबेनी जे किए केते खुशी रे अछि। नमस्कार दर्शक बंधु, आमी जहाकू बहुत खुशी रे अछि बोली भाबंती केबे ता भीतर को जाई थरे देखंतु से केते दुख रे अछि आपण ताहा निजे कहि परिबे। एबे मु आपण को मो कथा कहूची। मो सानजा बाहा हेबार किछि मास परे प्रेग्नेंट हो गला, किंतु मो बाहाघर को 2 वर्ष बीती गला पर मध्य मु बांझ थिली। मो सानजा गर्भवती हबा परठू मो सासु मते देखै सिखै अपमानित करुथिले, कहूथिले कि खूब शीघ्र मो पुर तो सह डिवोर्स करई देबी। किंतु सबुदिन रातिरे मो सानजा मो पाद तळे पड़ी कि कांदे, कहे देखिबो अपा मोर छुआ हला परे एमाने मते धक्का देई घरु बाहर कर देबे, तमे मते क्षमा करि दियो अपा। मते आश्चर्य लागे से मते कोन पई क्षमा मागुची। जो दिन तार छुआ जन्म हला से मो हाथ रे पिलाटा धरई देई कहला, अपा ए छुआ को नहीं एइठु पळई जाओ। मु छुआ को नहीं पळई गली। जीवनटा सतरे फुलर सेज नुहे, समस्तंकु जीवन रे संघर्ष करिबा को पड़े, किंतु मो जीवनटा टिके अधिक संघर्षमय थिला। मोर जेतेबेले बाहागर हैला मु बहुत खुशी थिली, कारण मोर धारणा थिला जे मते शाशुघर लोक समस्ते भल पाइबे, मु सेठी राज करिबी। एमिति भाबिबार गोटे कारण एहा जे सबु काम मते आसुथिला, किंतु शाशुघरे पाद देबा परे मोर सबु स्वप्न पानी फटका परे मिलई गला। बाहाघरर द्वितीय दिन मु रोसई घरु आसी देखे तो मो नणद मोर सबु जिनिस घर सारा खेलेकी पकेइची। मते देखिकी कहला कि तमे कौ क्रीम लगाउच, मते देलो मु भी लगेबी। मु तुम परी गोरा हबाकू चाहूची। मु सुंदर बोली से ईर्षा करुथिला। मो नारे घर लोकंक आगरे मिछ कही गाली सुनाउथिला। दिने मोर सबु भल साड़ी से गडरेज रु काढ़ी कि नै गला। कहला कि भाउज तमे एई साड़ी पिंधिबनी, तमे एई साड़ी रे बहुत सुंदर लागुच, आ तम आगरे मोर रंग फिक्का लागुची। मते आश्चर्य लागिला, नणद हे कि भाउज को कोन ईर्षा करूची। मु ए कथा सौरभ को कहली। से किंतु कहले कि मो भौणी बहुत गेला आ जिद्दिया भी, तार जहा इच्छा से सेया ही करे। तमकु जदि ए घरे रहिबार अछि तेबे ता विरुद्ध रे किछि कहबनी। मते सौरभ को कथा सुनी कि बहुत खराब लागिला। मु बुझी सारी थिली कि एठी मु पूरा पराधीन। बाहाघरर 2 मास बीती जाइतिला, किंतु सौरभ थरटे मध्य मो सांगरे मन खोला कथा हेउ नथिला। गोटिए छात तले आमे 2 जन अजना लोक भली समय काटुथुलु। बास काम पड़िले टिके कथा हेउ, नहेले नाही। दिने सासु कहले, नीता केबे तो खुशी खबर देबो। मु आश्चर्य है कि कहली कि बो एबे तो बाहाघर मात्र 2 मास होईची। सासु कहले 2 मास कौन कम हेलानी? मो भौणीर बहु बाहा हबार मासक भितरे गर्भवती होइतिला, आउ तू तो 2 मास हेलानी सुखिला गछ परी ठिया हेइचु। सासुंग कथा सुनिकी मो हृदय दुखरे भांगी पड़िला। जेतेबेले देख सासु आउ नणद मते गाली गुलज करुथिले। देखु देखु ए भितरे 1 वर्ष बीती जाइतिला, किंतु मोर छुआ पिला किछि हेलानी। सत कहिबाकू गले मो स्वामीकर मो प्रति कौनसी इंटरेस्ट नथिला कि छुआ पिला नहीं केबे मो संगे से आलोचना करू नथिले। सबु समाधान जेमिति मो सासुंक पाखरे ही थिला। से कहिले कि देख जदि आउ किछि दिन परे पिला छुआ न हुए ताहाले मु तते घरु काढी देबी। मो सासुंक कहिली कि मोर एथिरे भूल कोन? भूल तोर एतिकी जे तू बांझटा। मु कांदी कांदी ए कथा सौरभ को जनैली। सौरभ माँ मते तमठू दूरेई देबाकू चाहूचंती। हाँ तो मु कौन करि परिबी? माँ कथारे राजी है कि तमको बाहाइतिली। एबे से जदि तमको मोठू अलगा कर देबे मु किछि करि परिबिनी। सौरभ को कथा सुनी कि मो पाद तळु माटी खसी गला। मोर कोनोसी मूल्य नाही जेमिति तांको पाखरे। ता माने मु गोटे चाकराणी, दिन तमाम समस्तक इशारा रे नाचिबी। मो निजर स्वाभिमान बोली कौन किछि नाही। बहुत कष्ट रे मो मनर दुख को मन भितरे चापिकी रहिली। एबे सासु मो सान दियर पई झियो देखा आरंभ कले। आउ मते देखै देखै कहंती कि हे भगवान मो पुओ गौरव पई भल झियोटे जुटाओ। से जेमिति ए नीता भली बांझ न होई थाउ।
ମୋ ଆଖିରୁ ଅନବରତ ଲୁହ ବହେ। ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ମୋର ବି ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଅଛି, କେତେ ସହିବି। ମୁଁ ସୌରଭଙ୍କୁ କହିଲି କି ଶୁଣ, ଚାଲ ଟିକେ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବା। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ ତେବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବ? ମୋ ପାଖେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତୁମକୁ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ତମ ପାଖେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ମାନେ ତମେ ଯାହା କଲେ ବି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରିବନି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ହତବାକ୍ ହେଇଗଲି। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ପର, ତେବେ ଆଉ କାହାକୁ ନିଜର କହିବି? ଦିଅରଙ୍କ ବାହାଘର ସରିଲା। ଯା ଅମିଶାର ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆଦରରେ ସ୍ୱାଗତ କଲି। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କଲେ। ମୋ ନଣନ୍ଦ ତ ତାକୁ କିଛି ବି କହୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅମିଶା ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିଲାନି। ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲା, ବିନା କାରଣରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପେନି। ଯେତିକି ଦରକାର ବାସ୍ ସେତିକି କଥା। ବାହାଘରକୁ ମାତ୍ର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ଅମିଶାର ଦେହ ପ୍ରାୟ ଭଲ ରହିଲାନି। ବାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶାଶୁ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲେ। ଦିଅର ତ ଫଳମୂଳ ସବୁ କିଛି ଖଞ୍ଜିକି ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ। ଏବେ ମୋର ଯାହା ଡର ଥିଲା ସେଇଆ ହେଲା। ଶାଶୁ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିବାର ଗୋଟେ ହେଲେ ମୌକା ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ମୋତେ ଅମିଶା ଉପରେ ଈର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଭଗବାନ ଯଦି ତା କୋଳରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ମୋ କୋଳରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଛୁଆଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଶାଶୁ ତାକୁ କିଛି ହେଲେ କାମ କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ। ଘରର ସବୁ କାମ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ସେଦିନ ଘରର ସବୁ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଆତ୍ମା ଭିତରୁ କୋହ ଉଠୁଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ମୋତେ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଅମିଶା ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ କେବେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିନଥିଲା। ତା ଆଖି ଲୁହରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି କି କ'ଣ ହେଲା ଅମିଶା, ସବୁ ଠିକ୍ ଟି? ତୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା? ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପା ଡାକିପାରିବି? ହଁ, ଏଥିରେ ପଚାରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଅପା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେବେଠୁ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଘର ଲୋକ ତୁମ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜକୁ ତୁମ ଦୋଷୀ ଭାବୁଛି ଅପା। ଆରେ ନା ନା, ଛୁଆ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସନ୍ତାନ ଦେବେ, ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ଦେବେନି। ତୁ ନିଜକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ଭାବୁଛୁ? ଜାଣିଛ ଅପା, ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଏମାନେ ଘରୁ ଧକ୍କା ଦେଇକି କାଢ଼ିଦେବେ। ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ଅମିଶା? ସେମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରିବେ? ସେମାନେ ତ ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ତୁ ଯେହେତୁ ଘରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ଦେବୁ। ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ତୋ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ହଉ। ସେ ଟିକେ ହସି ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ସୌରଭ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ। ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ହଁ, ସେ ଅମିଶା କ'ଣ ପାଇଁ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲା? କ'ଣ କହୁଥିଲା? ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ କାହା ବିଷୟରେ ସୌରଭକୁ ଏତେ ଭାବିବାର ଦେଖିନଥିଲି। ସୌରଭ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଥିଲେ। ମୁଁ ରାଗିକି କହିଲି କି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଥାରେ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଅନି। ସେ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ଏପଟେ ସୌରଭ ଆଉ ସେପଟେ ଅମିଶା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସୌରଭ ଜଳଖିଆ କରିକି ଗଲା ପରେ ଅମିଶା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିକି କହିଲା କି ଅପା, ମୋତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି କି ହଁ ବସ୍, ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଖାଉ ଖାଉ ପଚାରିଲା, ଅପା ତୁମ ଘରେ ସବୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି କହିଲି କି ନା ଲୋ, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାପା ମା ପିଲାବେଳୁ ଆରପାରିରେ, ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ଆଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋର ଯଦି କେହି ନିଜର ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏତେ ସବୁ କ'ଣ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା? ଅମିଶାର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ହଁ ଲୋ ଅମିଶା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତୁ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ନହେଲେ ଏମାନେ ତୋ ସହ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ। ହଁ ଯେ ଅପା, ହେଲେ ଏବେ କିଏ କହିପାରିବ ଆଗକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିବେନି ବୋଲି? ଅମିଶା, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ? ସେମାନେ ତତେ ଦେଖିବୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ଅପା, ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ କାହିଁକି? ସେ ସେଠୁ ଉଠିକି ପଳେଇଲା। ତାର ଡେଲିଭରି ସମୟ ଯେତେ ଯେତେ ପାଖଉଥିଲା ସେ ସେତେ ସେତେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳୁ ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ଡେଲିଭରି ସମୟ ଆସି ଯାଇଥିଲା ବୋଧେ।
किंतु आश्चर्य से ता रूम को जाइकी भितर कबाट बंद करदेला। सासू बाड़े पिटी हेले, अमीषा कबाट खोल, डाक्तर पाखक जीवा। कबाट जोर जोर रे बाड़ेले, से किंतु किछि सुनिलानी। ना मु निजे निजर डेलीवरी करी, तमे सबू एठू जाओ, खाली अपा को मो पाखक पठै दियो। मु डरीगली कारण मते डेलीवरी विषय किछि जणा नथिला। मते किंतु सासू जबरदस्ती पठैले। मु रूम को गला परे स्तंभीभूत होइगली। अमीषा छुआ को कंबल भितरे गुड़ेकी धरिथिला। कहला, अपा तमे ए छुआ को नेकी घरु पळाओ। कौन मु कुआडे जीवी, तू पागल होइगलु ना कौन? अपा प्लीज तमे जाओ, पर सबु जानी जीवो। किंतु मु कुआडे जीवी, मोर तो केही नाहांती। कागज रे गोटे एड्रेस लिखिकी देला, आउ घरर पछ पाखे मते जीवाको कहिला। 1 किलोमीटर गला परे मु एड्रेस थिबा घरे पहुँची गली। सेठी अमीषार माँ बापा भाई भौणी थिले। मते देखिकी कहले कि अरे नीता तमे आसीच, आस आस भितर को आस। जेतेबेले जाइकी मु कमल काढ़िकी पिलाटी को देखिबा को जाए तो मो मुंड कण होइगला। सेथिरे कौनसी छुआ नथिला, थिला गोटे कंढेई। मो उपरे रागिकी अमीषा माँ कहले, झियो तमे कौन पाई एमिति मजाक करूच? मु कांदिकी कहली कि नहीं आंटी, अमीषा तो मो सह एमिति मजाक करिची। मते कहला कि तमे छुआ को नेकी शीघ्र पळाओ। मु भाबिली बोधे किछि असुविधा अछि, सेइथि पई मु डरिकी ता कथा मानिली। तापरे रियार भौणी आसिकी मो हाथरू कमल नेकी देखे तो सेथिरे गोटे चिठी आ मो स्वामी आ दियरंक डाक्तरी रिपोर्ट थिला, जोउथरे कि स्पष्ट जना पड़िला जे सौरभ आ गौरव केबे बाप होई परिबेनी। अमीषार भौणी कहला कि देख दीदी तमे भांज नुहे, बरम तम स्वामी करो। हाँ दीदी, अमीषा दीदी जानिथिला एमानक सतकू, बोधे सेथिपाई मिछ प्रेग्नेंट हबार ड्रामा करुथिला, कारण से जानिथिला ता सहित मध्य तम परी अत्याचार हब। हाँ सेथिपाई अमीषा मते सबुबेले कहूथिले कि अपा पिला हबा परे एमाने मते घरु काढी देबे, चलो अंकल घर को जीवा। जना नाही छुआ हेनी जानिबा परे से माने की व्यवहार अमीषा सह करुथिबे। तापरे सबु मिसिकी गलु। अमीषा को सासू ननद निर्दम पिटुथिले, तोर एते साहस, तू आमको मिछ कहलु? अंकल रागी की पुलिस डाकिले। सौरभ गालरे मु गोटे जाबड़ा लगेली, तमे मते सत कहि पारि थांत, मु तम साथ देई थांती, आमे पिला अडॉप्ट करि थांते। तमे किंतु मते चाकर भली रखिल, बांझर आख्या देल। मु सौरभ को कहली कि मते डिवोर्स दरकार। सौरभ आ गौरव आमको बाड़ेबा को हाथ उठाउथिले, किंतु ठीक समय पुलिस आसिकी सेमाने को नहीं गला। सेमिति अमनीष मानक पाखरे मु आ अमीषा रहिबाकू चाहू नथिलु, आमे डिवोर्स नहीं गलु। अमीषार बापा माँ मते सेमानक झियो करी रखिबा पई राजी थिले। मु सेमानक पाखरे रहिली। अमीषार साहस पई आम दुई जनक जीवन रक्षा हैला, नहले हुए तो मो जीवन सारा बिना दोषरे दंड पाई थांती। आउ सेमानक मन भरी गला परे मते घरु काढ़ी देई थांते। अंकल किछि दिन परे बुझा सुझा करिकी आम बाहाघर करिदेले। आउ आमे बे खुशी रे अछु। अमीषा भल चाकरी करुची, मते निज भौणीठू अधिक भल पाउची। से मध्य ता संसार नहीं कि बहुत खुशी रे अछि। तो श्रोता बंधु माने आजिर ए कहानीटी आपन को केमिति लागिला निश्चय जणैबे। रहुची जय जगन्नाथ।